كم أهواها أشتاق لي مرآها وأحن لي ألقاها وأقبل يمناها. أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي هي نبع حنان، أمي هبة الرحمن، والروح كما الريحان أسعد كم بشداها. أمي كم أهواها أشتاق لي مرآها وأحن لي ألقاها وأقبل يمناها. أمي هي أحلى الحور يبدو في الوجه النور، أمي فرح وحبور وضياء يغشاها। पाक है वो परवरदिगार जो अपनी परेशानियों, गमों, तकलीफों और बीमारियों की जंजीरों में जकड़ जकड़ कर अपने बंदों को अपने दर पर लाता। ये सैलाब, ये परेशानियां, ये हमें अल्लाह के करीब करने के लिए आती हैं। परेशानी के ऊपर सब्र करना और अल्लाह से मांगना, यही परेशानी रहमत बनती है। अल्लाह ताला पहले से बेहतर अता फरमाता है। وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي هي نبع حنان، أمي هبة الرحمن، والروح كما الريحان أسعد كم بشداها.